So good evening to Ego classes, and this is completely a written class. I have already informed you. Written class रे अपन को basically we are supposed to learn a lot of regulation, rules and regulation कौन अच्छी, and I have already informed you that 80% of what exactly you are teaching or learning. So obviously it will be going to be helpful for you for your spoken English. अपन जहाँ भी एठी पढ़ुଛନ୍ତି तार 50% और 80% you can say 80 भाग अपन ताको written I mean spoken English use करि परिबे. So we are learning something called subject-verb agreement. Okay, subject. Okay, so we are learning something called subject-verb agreement. या ऊपर हमें किसी rules and regulation पढ़ुଥିଲେ. Subject-verb agreement रो मुख्य जिनिस होची why you are trying to read this sentence because आपण जानिछंती प्रत्येक sentence रे गोटे subject अछि. Subject माने who is doing the work. But it, suppose हम कहबे I am reading a book. That becomes a sentence. Got it? এটা হচ্ছে গোটে সেন্টেন্স এটা হলা সবজেক্ট সবজেক্ট মানে কোন না না হু ইজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক হু ডজ দ্য ওয়ার্ক হু ডিড দ্য ওয়ার্ক or who has done the work. So obviously what you can understand ଯିଏ କାମଟା କରୁଛି ବା କରିଥିଲା ବା କରିବ these are the things we are supposed to know. That's pretty important ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି like subject and this there is two verbs. There is something called this is called helping verb and this is called main verb. ତାହେଲେ helping verb ଟା ୟା ସହିତ କାମ କରିବାର ଯେମିତି କହୁଛେ I am, he is, they are, these are the things. But ବହୁତ ଜାଗାରେ whenever you are trying to write it is easy to identify the verb. Verb ଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ is, am, are, was, were ଏଟା ହଉଛି normal verb. ଆପଣ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ suppose ମୁଁ କହିବି is ଆପଣ କହିବେ it's a verb ମାନେ helping verb. Am, are, was and were these are called helping verb. ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି these are called helping verb. Got it? तो अपन देखुछन्ते these are called helping verb. ए helping verb गुड़ाको it is easy to identify. अपन आराम से identify करि परिबे because the number is completely limited. The number is limited. Is, am, are, was, were. अभी तो अलगा किसी जिनिस नहीं. Only 5 things are there and you are supposed to call them as helping verb. एटा को अपन helping verb हिसाब रे अपन यूज करि. But the thing is that certain situation in or in certain sentences subject टा टिके आपण आइडेंटिफाई करंती because it's pretty difficult that कोन त subject सेठी हबो आ subject सहित जदी आपण verb टाको आपण subject टा जानिले verb टाको ता सहित मिसेइबे जदी आपण subject जानि नाहंती ताले verb टा केमते आपण सिना verb जानि देले ओके is, am, are, was, were एलाला एडा गलाला verb these are called helping verb. आपण एतिके जानि छंती आई पाखरे am लागिवो they you we पाखरे are लागिवो and he she it पाखरे are लागिवो एटा होची common sense that we have been learning since our childhood. हमें जब क्लास स्टार्ट करले से दिन या पढ़ी आछन बट देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस आर देयर जेहेतु अपन तो स्कूल स्टूडेंट भलिया पढ़िबेनी यू आर सपोज टू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स किछि नुवा जिंस पढ़िबे तो नुवा जिंस तले पढ़िबे अपन सेठे कोन करंती ना सब्जेक्ट टाको आइडेंटिफाई करिया पे प्रॉब्लम होय यदि सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करि परिबेनी ताले अपन कहा सहित ताको मैच करिवे वर्ब सहित तो ऑब्वियसली आमे जो रूल्स गुड़ा पढ़ुले व्हाट आर द रूल्स यू हैव स्टडीड लेट मी राइट इट फॉर यू गोटे गोटे मु आपन देखाई दउची दिस इज द फर्स्ट रूल्स
Okay, that is called error of proximity. The quality of mangoes, এটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି, the quality of mangoes are not good. ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ ଅଛି ମାନେ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନାହିଁ, ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଏରର ଅଫ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି। ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ମାନେ ପାଖାପାଖି। ତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟିଟା ହବ ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ହବ, ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହିକି ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ ଆର୍ ଗୁଡ୍। ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ନଉଛି କାରଣ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ and lot of people have gone crazy. The quality of mangoes, mangoes is or are good, ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। think positively. I'm going to clear your doubt. I'm going to clear your questions in this particular thing. ଦେଖନ୍ତୁ, the quality of mangoes is or are good, ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି mangoes ଅଛି ନା, ତ mangoes ମାନେ ତ are ହେଇଯିବ, ଆମେ ଏମିତି ଭାବି ଦେଇଥାନ୍ତି, but which is absolutely not. ଏଠି mangoଟା subject ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟିଟା ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ସବଜେକ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜର କ୍ୱାଲିଟି, କ୍ୱାଲିଟିର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ନୁହେଁ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ ପାଇବେ, ଯେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜର କ୍ୱାଲିଟି, ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ପର୍ସନ, କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ଆମେରିକାନ ପିପଲ ଇଜ ଅର୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିପୁଲ ଅଛି ନା ଆର୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ହବ? ଆପଣ ଏଠି ପିପୁଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ପିପୁଲଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ସାର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କଣ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତ ଏଠି ହବ ଇଜ ହବନି, ଏଠି ଆର୍ ହବନି, ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ଇଜ। ତ ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟିଟା ହବ ଇଜ, ତ ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ରଙ୍ଗ। ତ ଏଠି ଆପଣ କଣ ଭାବିବା ଦରକାର, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କୋଉଠି କେମିତି କଣ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି, and that's why it is going. The quality of mango, ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖୁଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ what exactly I want to write for you. ମୁଁ ଯଦି କହିବି the character of my friends is or are good, ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ କହିଲେ, କରେକ୍ଟ? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଭର୍ବ ଟାକୁ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରେଇବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଇଜ କିମ୍ବା ଆର୍ ହଉଛି ଭର୍ବ, that's okay, you are very good, you can easily identify, କାହିଁକି ନା ଇଜ, am, are, was, were, ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ you are supposed to remember। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, it's easy for you, we can easily understand। ତ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବାହାର କରିବା what is the subject, ସବଜେକ୍ଟଟା କିଏ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ବା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ଆକୁ ଯଦି ଓଡିଆ କରିବେ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ, ତାହେଲେ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି, ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତ ଭର୍ବ ୱିଲ୍ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଜ ଗୁଡ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ବା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ସେମିତି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ ଉପରେ କୁହାଯାଉନି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍, so that is called error of proximity। proximity ମାନେ କଣ, ପାଖାପାଖି। ତ ଯେହେତୁ ୟା ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି, ଇଏ ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବି ଏଇଟା ହବ ନା ଏଇଟା ହବ, ସେଇଟା ହବ, ତ ଆପଣ ସେଇ ସମୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାହଉଛି। ଏଠି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ ଏଇଟା କୁହାଉନି ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ ଆର୍ ଗୁଡ, ଏମିତି କୁହାହେଇଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଗୁଡ, ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଗୁଡ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଗୁଡ ହେଇଥାନ୍ତା 100%। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଠି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି, ତ ଅବଭିୟସଲି ଆର୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉନି ସାର୍, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି।
आउ कैरेक्टर टा हला गोटे सिंगुलर नाउन जदि एटा सिंगुलर ताले एटा हम सिंगुलर तो कैरेक्टर माय फ्रेंड्स इज गुड नाउ इट्स लाउड एंड क्लियर बुझी पाइले आपण केमती होउची सेटा जयंती मैम देवदानी मैम Yes, sir. मीना कीर्तन Yes, सर संतोष सर yes, जतिन sir. सर Loud and अभय clear, सर sir. ग्रेट मोहन सर अभय सर एवरीबॉडी Yes, so what sir. Yes. exactly so this Yes, is sir. something Yes, sir. called okay the character of my सेति पई एटा को हमें कहूचे the carrier of एटा proximity proximity माने पाखा पाखी आपण जानि परंतिनी कोटा मु यूज करबी तो एमती यदि गोटे सेंटेंस आपण लिखिबे एमती अनेक गुडे सेंटेंस लिखिबे काहे ना सेहि दिन मु आपण को बुझेइथिली बट एक्सप्लेन करनथिली आपनकर ऑन द बोर्ड तो आपण गुटे कंफ्यूजन हेतिला आ कोन एडा पढाउची आमे जानि छु नो इट्स नॉट लाइक दैट आपण को अनेक गुडे जिंस देखंतु ए जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ता एटा आपनकर बोथ रिटन एंड स्पोकन रे रहिया मु आपन को रिटन रे पढै दउची एथि पई काहे कि ना स्पोकन रे मते पुणी आउथे टेंशन हो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट किंतु एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिना आपन गोटे भलो इंग्लिश कहि परिबेनी आपन आपन कहबे धरंतु आपनकर 3 जण भाई अछन आपन कहबे द हैबिट ऑफ माय ब्रदर्स इज और आर गुड मु एमती कहबी आपन कोनांती मो भाईकर सब क्लीन हैबिट माने हम कहउछन ना से किछि माने किछि मादक द्रव्य नोना तो मु कहबी तांग हैबिट ता कोन आपनकर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स हैव और हैज क्लीन हैबिट तो क्लीन हैबिट कहला बेलको आपन को कोन क्लीन हैबिट माने केमती इज होना आर हबो तो एटे हैबिट विषय कहै हैबिट कस्टम दीज आर कॉल्ड सिंगुलर जेहेतु सिंगुलर एटे इज हबो किबा वाज हबो जदि पास्ट टेंस रे वाज हबो एंड एर सिंगुलर रहितल तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी ओके जोटा कि हमें प्रथमे आपन को देखै छन लेट मी राइट इट फॉर यू एटा हला एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी आउ सेकंड जिंस आपन को मु कहितली व्हाट एवर द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड refers to the same person आमे ए जो सेम पर्सन को कहउचंती फॉर एग्जांपल ए वर्ड ता मु कोन कहउची आपन उठे देखि दियंतु फॉर एग्जांपल आमे गोटे लोक फॉर एग्जांपल आपन देखंतु लेट मी बिगिन दिस नंबर 2 मु गोटे छोटे एग्जांपल देबी फ्रॉम देयर itself you can easily understand मु कहबी लाइक नो जतिन सर is going to market obviously jatin sir is singular that आपण जानि छंती everybody you know that jatin sir is singular तो jatin sir पाखरे मु is लगेल it's normal okay तो सही समय रे संतोष सर going to market तो obviously संतोष सर is singular एटा किछ भाबियार नै जदि मु कहबी संतोष सर आउ लाइक जतिन सर दुई जन जाक मार्केट जाउछंती ताले आपण कोन कहबे जतिन सर एंड संतोष सर are going to market so obviously this is how you are going to say it so obviously jatin sir and santosh sir and lagila ite and this is called a conjunction जदि and conjunction laguchi tale it will be the next the entire things will be plural तो plural पई मु एठे r लगेली वर्तमान आपण भाबंतु आमे गोटे स्कूल चिंता करिवा जोथि कि देवजानी मैडम पढौछंती लेट से पढौछंती इंग्लिश पढौ एंड ती होउछंती सेठै हेड मिस्ट्रेस तो देवजानी मैडम गोटे जगह हेड मिस्ट्रेस अछंती सेठै इंग्लिश पढौछंती तो जदि से कहबे आवर इंग्लिश टीचर एंड हेड मिस्ट्रेस आर कमिंग ताल रंग हे जिवो काहे कि ना हेड मिस्ट्रेस दिए इंग्लिश टीच के देखंतु एटे जतिन सर दिए संतोष सर सेही नहंती दीटा को डिफरेंट व्यक्तित्व कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी एटे संतोष सर लाइक नो पर्सनालिटी डिफरेंट दे मे बी गुड फ्रेंड्स बट यांकर पर्सनालिटी डिफरेंट तांकर पर्सनालिटी डिफरेंट तांकर प्रोफेशन डिफरेंट अंकर प्रोफेशन डिफरेंट तो ऑब्वियसली दीटा डिफरेंट लोक को आपण गोटे
and माने कंजक्शन द्वारा ऐड कले दैट बिकम्स ए प्लूरल तो एंटायर टा प्लूरल हे जाउ एटा टोटल टा ए टोटल टा जाको प्लूरल हे गला जतिन सर एंड संतोष सर बिकम्स ए प्लूरल जेतु प्लूरल ऑब्वियसली आपण एटा आर व्यवहार कले दैट इज करेक्ट वर्तमान मु कोन कहबी ना देवजानी मैडम एंड माई हेडमिस्ट्रेस तमने देवजानी मैडम जी मो हेडमिस्ट्रेस सी तो दीटा के सेम so that is something called is coming आपण कहबे सर हेडमिस्ट्रेस एंड इंग्लिश टीचर दी जण हे गेले दी जण हेई पारंती दीटा उपाधि हेई पारे किंतु गोटे लोक को बुझौची ना एटे किंतु गोटे लोक को बुझौची कि गोटे लोक नाही जतिन सर जे सी अलगा लोक so if I say my teacher of English and my headmistress is or are coming एटा हमें देखिया दरकार जदि जी मो टीचर ऑफ इंग्लिश जब मते जे इंग्लिश पढ़ाउछंती से भी होउछंती मोर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस सॉरी तो सी मो हेडमिस्ट्रेस तो एठे ए लोक जे ए लोक से दे आर सेम तो एठे एंड लागिले मध्ये मो एठे इज लगेबी आपण कहबे सर जे टीचर ऑफ इंग्लिश से मनकर हेडमिस्ट्रेस नुहंती दीटा अलगा लोक ताले आपण आर लगेबे दैट इज नॉट यूज आर किंतु से माने दीटा पद एमती बहुत जगह रे अछि आपण देखुछंती गोटे छोटी एग्जांपल देबी देखंतु हमर गवर्नर राज्यपाल राज्यपाल को संविधान रे गोटे अधिकार दे जायछि से होछन जते सब हमर यूनिवर्सिटी अछि तांकर कुलपति तो एटा आपण निश्चय पढिथिबे तो कुलपति माने किए ना हमर धरंतु ज्योति विहार बानी विहार एमती सब अछि लाइक रेवेन्सा मध्ये गोटे यूनिवर्सिटी हे गेलानी किबा रमादेवी गोटे यूनिवर्सिटी हे गेलानी जते सब यूनिवर्सिटी रो कुलपति जे चांसलर जे सी होउछंती राज्यपाल ताले जदि मु कहबी मु गोटे यूनिवर्सिटी रो स्टूडेंट मु कहबी माय चांसलर एंड द गवर्नर ताले एठे गोटे हबो दीटा पदवी किंतु गोटे लोक तो इज कमिंग आर कमिंग हबो नाही तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल नंबर 2 एटा को से रूल नंबर 2 बोली कहूची इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन the verb must be singular look the vice president and the chairman of राज्य सभा रे चेयरमैन जी आपण जानछंती ये ना से भाइस प्रेसिडेंट as per the constitution of India भारतर संविधान रे लिखा है जी हमर भाइस प्रेसिडेंट हेबे सी मध्य राज्यसभा रो एक्टिंग चेयरपर्सन है तो इज एक्सपेक्ट माय फ्रेंड एंड गाइड हैज कम जदी मनकर मोर जे फ्रेंड मु तांको निजो गाइड भलिया माने से मते जहा कहि मु से करी मु तांको गाइडेंस ने मु तांको एडवाइस ने मु तांको सजेशन ने तले मु कोन कहबी माय फ्रेंड एंड गाइड हैज कम ता माने जेटे फ्रेंड सी होच मो गाइड जदी आपन को सर अलगा आइतिबे ताले आर लगेबे आब लगेबे दैट इज हाउ इट हैज समथिंग कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रो रूल नंबर 2 आउ गोटे होची देखंतु रूल नंबर 3 no or some is followed by a singular noun it takes a singular verb if it is followed by a plural noun it takes a plural verb देखंतु या मीनिंग ता कोन ता मीनिंग ता बुझिया पे हेले आपण देखंतु some and no आपण एटा सदाळे व्यवहार करू some and no आपण एटा कोड व्यवहार करी देखंतु आपण जानि छथि गोटे वर्ड हला some आ गोटे वर्ड हला no नो टा आपण व्यवहार करूछंदी जो अर्थ रे नाही एंड सम माने किछि नॉट तो से कोन कहूची आपण रूल्स ता देखिबे जदी रूल्स ता कहूची सम वाटर इज और आर देयर सम money is or are there in the pocket some students is or are playing देखंतु जदि हमें सम रे एमती व्यवहार करिबा ताले से कहू जदि सम रे
आगो नाउन टा कौन हम सब्जेक्ट टा कौन हम सब्जेक्ट जदि प्लुराल हम जदि सब्जेक्ट देखो से कहूची सब्जेक्ट जदि सिंगुलर ताले verb टा हम मध्य सिंगुलर verb टा हला सिंगुलर सब्जेक्ट जदि प्लुराल verb टा मध्य हम प्लुराल these are called very important concept ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡାକ actually you forget a lot तो आपन को आउ थरे को पढिया ପାଇଁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଟା ତ ସଦାଳେ ଆପଣ ପଢିବେ ନା मे बी you can work for at least 1 2 3 4 5 6 months तो आपण पर like no I don't face any problems in English because I know it ମୁଁ ଖାଲି ପଢଉନି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ବୋଲି ପଢଉ ତ ସେମିତି English is a very powerful tool of communication ଆପଣ ଏଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ନା ୱାଟର तो वाटर टा आपण काउंट कर परिबेनी इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन तो एवरी अनकाउंटेबल नाउन आर सिंगुलर जते सब आपण लिक्विड देखुचंती आपण कहबे पेट्रोल लिक्विड आपण काउंट कर परिबेनी यू कैन से लिटर किंतु आपण काउंट करबे जस्ट लाइक पोटैटो पांचटा पोटैटो चॉकलेट छटा चॉकलेट ऑरेंज एप्पल एनीथिंग लाइक दैट आपण ताको काउंट करि परिबे बट वाटर को आपण काउंट करि परिबेनी तो एटा हला सिंगुलर तो ऑब्वियसली सम वाटर इज लेफ्ट काईटा हबो सब्जेक्ट जदि सिंगुलर हैला ताले verb टा मते सिंगुलर तो आंसर हबो ई सेमती सम मनी मनी टा होती सिंगुलर आपण को सर मनी तो हमें काउंट करू एडा रुपी 100 रुपीज 1 रुपी 2 रुपीज 5 रुपीज मु कहूची मनी मनी रो मनी जबन मनी टा हला मते सिंगुलर एंड इट्स अनकाउंटेबल नाउन आपण को सर मनी टा मु गणी परुची ना आपण मनी टा को गणी परुछंती किंतु मु कहूची मनी एज ए वर्ड पैसा आपण कह मनी माने कोन टंका पैसा आमे ताको मनी वाले कोन कहबो टंका पैसा आमे कह टंका पैसा गुडा को आपण को सर ओडिया रे अछि आपण ओडिया इंग्लिश काई मिसौछंती आपण किए कहिची ओडिया सहित कंपेयर करंतु बोली आमे अननेसेसरी करूछंती तो रिमे सम मनी एटा आपण कहबे सम मनी और सम मनी हेई परिबो कि नाही हेई परिबोनी तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एटा हला सब्जेक्ट एटा हला सदारे सिंगुलर तो द आंसर विल बी इज एटा देखंतु सम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पहला प्लुराल तो विल बी आर तो सही कथा से कहूची देखंतु जदी सम लागि थिबो इफ यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग कॉल्ड सम गॉट इट if sum is followed by a singular noun it takes a singular verb if it is followed by a plural noun it takes a plural verb तो sum टा आपण बुझी पाइले एवरीबॉडी तापर हमें नो टा को देखिबा एवरीबॉडी एटा क्लियर हे गेला आपनकर केमती यूज होउची जयंती मैम देवजानी मैम मीनाकेतन सर एवरीबॉडी मोहन सर जतिन सर संतोष सर एवरीबॉडी पड़े अच्छा राइट Yes, नाउ sir. आमे गोटे नोटा लगे करबा आपण कहउनाती आज कौन पिला आसिलेनी एटा आपण मन कर इंग्लिश रे कहबे तपंतु भाबंतु लाइक नो ओके ग्रेट तो ऑब्वियसली आपण भाबंतु देवजानी मैम इज अ टीचर बाय प्रोफेशन आज से कहिथिले पिलांकु लेखिक आनिया ପାଇଁ କିଛି ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲେ at स्कूल କିନ୍ତୁ पिला माने टास्क को लेखिक आनी ना तो केमती मैडम रिपोर्ट करिवे पेरेंट्स मानु आज कौनसी पिला लेखिकी आनी नथिले बा आज कौनसी पिला आसी नथिले आज कौनसी पिला भाग नै नथिले जदि आमे एमती लेखिबा ताले को सेंटेंस ता ठीक हबो को सेंटेंस ता तापर आमे सम रो पढि देले वर्तमान आमे नो रो पढिबा नो टा को आपण केमती विभाग विभाग करिवे बा हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज इट देखंतु दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग यदि आपण ठीक रे अंडरस्टैंड करि परुछंती इट इज इजी फॉर यू कैन स्पीक एंड राइट इंग्लिश इट वाज देखंतु दिस आर लिटिल बिट प्रॉब्लम किंतु मु आपण को एती कहिबी इट इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रिमेंडसली इन योर करियर तो आपण फील करि पर नथि एडा रूल्स मोर दरकार नै सेमति नो आपण कोठी ना धोखा खाई जिवे तण एडा का निहाती आपण जानिया दरकार बेसिक किछ नै देयर आर ओनली 25 रूल्स आर देयर जेंति आपण को कुड हैव शुड हैव वुड हैव कोठी व्यवहार करिवे तो आपण बुझी गले वुड हैव टाइट व्यवहार करी शुड हैव टाइट व्यवहार करिवी तो एडा होची इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन जदि रूल्स रेगुलेशन अपन तो यू आर नॉट फिट टू राइट एनीथिंग समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू राइट इट ओके
बर्तमान नो लगे करिवे आपण कहबे आज कौनसी पिला लेखि ना तो लिखिवा माने राइट न लिखिवा माने नो स्टूडेंट अच्छा मु कहबी नो स्टूडेंट has or have written the answer correctly कौनसी पिला करेक्टली आंसर लिखि ना परंतु आपण खाता देखुथिले आपण कहले जे कौनसी पिला माने ठीक रे लिखि ना ये गोला फर्स्ट सेंटेंस द सेकंड सेंटेंस हला नो स्टूडेंट्स has or have written the answer correctly look at the sentences आपण एठी देखिले व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड हमें कहले नो स्टूडेंट आपण एठला स्टूडेंट हैला एठला स्टूडेंट्स से कोन कहूची जदी एटा हबो सिंगुलर तले वर्ब ता हबो सिंगुलर तो सिंगुलर माने हाज एटा जो प्लूरल एटा हबो प्लूरल तो कोन हबो नो स्टूडेंट हैज रिटन द आंसर करेक्टली नो स्टूडेंट हैव रिटन द आंसर करेक्टली तो आपण कहि सर कोटा ठीक देटा को ठीक आउ दीटा कर आंसर मध्य एग्जैक्टली माने ओडिया मीनिंग मध्य से कौन पिल आज कौन से स्टूडेंट ठीक आंसर लिखि ना यार मीनिंग मध्य कौन से स्टूडेंट रे ठीक आंसर लिखि ना किंतु एठे जेतु स्टूडेंट अछि एठे हाफ लागिला एठे स्टूडेंट अछि सेटा हाथ लागि आपण कहबे आज मोर कौन से संग आसिलेनी नो फ्रेंड्स ऑफ माइन आज कम काहे कि आपण कहले फ्रेंड आपण कहबे फ्रेंड्स तले नो फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव कम तेणु जदि आपणकर जदि नो किंबा आमे देखिले सम रे किंती यूज कले बर्तमान देखंतु नो रे जदि आपण यूज करछंती जदि नो रे लागिवो नो पर कोन अछि ना सब्जेक्ट अछि सब्जेक्ट टा कोन स्टूडेंट द सिंगुलर वर्ब टा सिंगल इफ नो पर सब्जेक्ट हलबा प्लूरल तो ऑब्वियसली वर्ब टा प्लूरल एंड दिस इज ऑल अबाउट माय रूल नंबर समथिंग कॉल्ड आई बिलीव इट्स रूल नंबर 3 or 4 ओके एटा होची रूल नंबर 3 देखंतु no girl has done the homework no girls have done the homework जेंति हम एटे कहउतिले got it this is how you are supposed to remember the rule number 4 that हला rule number sorry rule number 3 तो rule number 3 टा क्लियर हे गेला एवरीबॉडी yes or no बुझि पाइले आपण माने समझ ना किछि प्रॉब्लम अछि ओके ग्रेट the next one is called जयंती मैम बुझी पड़छन्ती संतोष सर मोहन सर एवरीबॉडी आपण बुझी पड़छन्ती yes or no ना किछि प्रॉब्लम होची आपण को मीना केतन सर any problem you are facing everybody आपण जदि किछि कहि परनांती इन डिफरेंट सिचुएशन आपण एटलीस्ट थम्स अप लिखि परिबे किबा ग्रुप रे मेसेज कर दियंतु यस आई अंडरस्टूड आई गॉट इट लाइक दैट बट कहना आपण कर ए जिंस पाइला परे एक्चुअली मते ठीक ठाक लागे ओके द नेक्स्ट वन इज समथिंग कॉल्ड रूल नंबर 4 एडा को आउ थरे काई कहि दोउची एडा मु पढैथिली किंतु आपण को आउ थरे कहि दोउची कोन पैना आपण ठीक रे बुझी ना देखंतु आपण बर्तन लिखिबे इज ऑफ एंड इज रे आपण कहबे इज ऑफ आउ इज रो मीनिंग कोन इज ऑफ आउ इज रो मीनिंग कोन एटा वेरी इंपोर्टेंट इज ऑफ एंड इज यार मीनिंग कोन ओके तो आपण जदी माने आपण जदी चाहूचंती याको बुझिया पई आपण गोटे बुझंतु आपण को जागा रे ताको यूज कर पास कथा इज रो मीनिंग जा इज ऑफ रो मीनिंग जहा इज ऑफ रो मीनिंग जहा इज रो मीनिंग जा तो इज ऑफ माने बा इज माने कोन प्रत्येकटी कोन प्रत्येकटी पिला प्रत्येकटी लोक प्रत्येकटी क्वेश्चन प्रत्येकटी कथा आपण कोन तार प्रत्येकटी कथा मते भल लागे तार प्रत्येकटी कथा मते भल लागेनी तो आपण प्रत्येकटी कथाटा केमती इंग्लिश रे एक्सप्रेस करिवे
भावंतु आज प्रत्येकटी पिला भल आंसर देथिले ताकू इंग्लिश रे केमती कहिबे आज प्रत्येकटी आइटम भल होई जोटा आपन सब आइटम भल होई किंतु बहुत लोक कहबे माने मु प्रत्येकटी आइटम तो ऑब्वियसली एठी आपनकर जो क्वेश्चन आछि ताको हमें कोन यूज करबा हमें इज ऑफ यूज करबा किबा इज यूज करबा बोथ आर सेम एठे हमन कोन करछंती जदी इज ऑफ यूज करिवे ताले एठे सब्जेक्ट प्लुरल हबो सब्जेक्ट हबो प्लुरल एंड verb हबो सिंगुलर ओके जदी इज लगेइबे ताले सब्जेक्ट एटा हबो सिंगुलर verb टा हबो सिंगुलर एथरो अपन कोन बुझिले इज ऑफ इज भितरे डिफरेंस कॉमन रहिला verb टा ऑलवेज सिंगुलर verb टा सदाले सिंगुलर होउची किंतु इज ऑफ लागि गेले verb टा सब्जेक्ट टा प्लुरल होउची आउ इज लागिले सब्जेक्ट टा सिंगुलर होउची अपन देखंतु लेट मी ब्रिंग दैट स्क्रीन बिफोर यू आउ गोटे स्क्रीन टा को नै आछि सेटा इज रे देखंतु इज ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन द प्राइज तार ओडियाटा हला कोन प्रत्येकटी पिलांकू गोटे गोटे प्राइज दिया गला प्रत्येकटी पिला ई स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज ताले प्रत्येकटी पिलांकू दिया गला तो आपण इज ऑफ लगांतु बा इज लगांतु एडा हो सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पई बा आपण जते गोटे ईमेल लिखबे आपण तो देखंतु आपण केते भलो केते खराब लिखुचंती सेटा आपण लेखारु जणा पड़ी आपण बारंबार किसी कहवा दरकार नहीं आपण भलो लिखुथिबे लाइक नो यू यू विल गेट गुड पैटिंग फ्रॉम योर बॉस तो मु चाहूची आपण देखंतु एक्चुअली को वे रे आपण इंग्लिश देखि परिबे नाउ दिस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी 5 नंबर रूल्स इज क्लियर बुझी पाइले समस्ते देवजानी मैम मीनाकेतन सर जतिन सर एवरीबॉडी ना कि डिफिकल्ट होची आपण को कोंतु मोहन सर संतोष सर एवरीबॉडी गॉट इट ओके तो रूल नंबर 5 आमे कोन कहूचे सपोज मु कहबी मु गोटे छोटिया एग्जांपल दउची आपण को देखंतु मु गोटे सेंटेंस एटा एग्जांपल दबा पूर्वरु गोटे एटा रूल नंबर 5 रे अछि मु कहबी जे हितेश इज माय बेस्ट फ्रेंड एटा गोटे सेंटेंस मु कहबी दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस आउ सेकंड सेंटेंस रे मु कहूची जे हितेश तो देखंतु हितेश इज माय बेस्ट फ्रेंड हितेश इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स मु कहितिले ऑलरेडी फ्रेंड्स तार अर्थ कोन हले एटा आपण या मीनिंग कोन यार कोन आपण हितेश बोली गोटे पिला अछि जाहाकू आपण ताकू बेस्ट फ्रेंड बोली कहू दैट्स ऑल इज माय बेस्ट फ्रेंड त माने आपण कहउछंती हितेश होउछि मोर बेस्ट फ्रेंड जदि कहबे हितेश इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड ता माने आपणकर अनेक गुडिए बेस्ट फ्रेंड अछंती जोटा कि आपण समस्त के सेम लेवल रे रखिसंती मु कहबी जे संतोष सर व्हाट इज योर फेवरेट डिश और व्हाट इज योर फेवरेट कलर तो सर कहबे सर मोर तीनटा कलर फेवरेट गोटे मेरून गोटे ग्रीन और समथिंग एल्स तमके ताले कोटा भलो ना सर तीनटा को मते भल लागे तो मु कहबी ताले ए कलर टा कोन आपन लागे ना सर दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स मोर तीनटा फेवरेट कलर्स अछि ता भितरु एटा होच मोर गोटे फेवरेट कलर ता मीनिंग ता से तो सेमती एठी आपण देखंतु इज वन ऑफ हमें कहूचे विराट कोहली इज नॉट द बेस्ट बैट्समैन हमें कहूचे विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट तबन अनेक गुडी बैट्समैन अछंती तांको अनेक गुडी बेस्ट बैट्समैन अछंती तांको भितरे आकु मध्ये गणति करा आ जदि आपण ही द बेस्ट बैट्समैन ताले वर्ल्ड रे ता भळे आउ के ना आपण कहबे लाइक मैक्सवेल इनिंग्स से जो भीतर गोटे मैक्सवेल जो इनिंग्स थिला 201 तो सेटा आपण कहबे दिस द बेस्ट इनिंग्स
तामाने ताठो आउ के ऊपर को जाइना बा आपण सेटा बेस्ट बोली कहले दैट इज द लेवल 1 कर देले किंतु आपण एमती अनेक गुडे देखिचंती दी तीनटा देखिचंती जोटा को आपण कोन दैट इज द बेस्ट वन तो हाउ यू कैन से दैट यू कैन से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ताले अर्थात मु तीनटा चारटा कि पांचटा कि 10टा इनिंग्स देखिची सेई इनिंग्स भितरु एटा होत मो पे बेस्ट तामाने एटा मध्ये से बेस्ट इनिंग्स रु ये गोटे मध्ये अन्यतम तो आपण को नाती एहा अन्यतम दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट वन और वन ऑफ द बेस्ट तामाने एटे देखंतु एठे लागिला यू नो लाइक हितेश इज माय बेस्ट फ्रेंड तो एठे रहला फ्रेंड किंतु एटे वन ऑफ लागिला परे एटा हला फ्रेंड्स so that is something called एटा हला नाउन एटा हला नाउन ओके तो से कहूचे वन ऑफ लागिले ताले नाउन टा प्लुरल हे जाउ नाउ दिस इज लाउड एंड क्लियर बुझी पाले आपण मन क्लियर Yes, sir. Loud and Okay. clear, sir. Very good. Santosh sir, what happens? Mohan sir, Minakatan sir, Abhay sir, everybody, Jatin sir. So this is something called, you know, rule number 3. देखो एटा होची रूल आपन को कष्ट हो जहाले मते आपन एटा जानिवार अछि नहले आपन केमति कहबे आपन तो जानि परिबिन आपन कहबे ओ मते पचारिबे सर आपन को कोन खाया पे भल लागे मु कहबी जे मते नॉर्मल माने आई एम ए वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन ने मते राइस दाल मते पचे राइस दाल या दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट तो मु कहया पे चाहे सिंस आई एम ए वेजिटेरियन गाय तो आपन जे मते 10टा जिंस भल लागे वेजिटेरियन ता भीतर मते कहबे एटा ना एटा भी मते ओटे भल लागे तो मते 4टा जिंस भल लागे तो एथुरो एटा भी दरकार तो दैट इज कॉल्ड वन ऑफ माय बेस्ट तो जेतले आपनकर अनेक गुडे जिंस अछि ता भीतर जणे को आपन कहउचंती मोर 5 जण 4 जण संग अछंती समस्त बेस्ट फ्रेंड ता भीतर ये भी गोटे बेस्ट तो दैट इज समथिंग कॉल्ड हाउ एग्जैक्टली व्हाट वन ऑफ लागिले नाउन टा प्लुरल हे जो अपन देखंतु हितेश इज माय बेस्ट फ्रेंड एटा फ्रेंड हैला खाली सिंगुलर हितेश इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड अपन ए सेंटेंस रे देखंतु केवल खाली चेंज है कि वन ऑफ आउ सब तो ठीक अछि ना खाली वन ऑफ टा काटी देला परे देखे हितेश इज माय बेस्ट फ्रेंड्स खाली तार लागिला को वन ऑफ लागिला ताले वन ऑफ जदी लागुची गोटे सेंटेंस रे ताले एठे नाउन टा प्लुरल हे दैट्स ओनली रूल एटा को मु आपन को लिखिची रूल नंबर 5 one of always takes a plural noun and singular verb Peter is one of my best friends in the class this is one of my best days in life माने आपण अनति अनेक दिन इनते अनेक गुडे आसीची आपण को पाखु को एटा होची तांका भी ए जो गोटे अनेक गुडे दिन आसी माने पूरा इंटरेस्टिंग दिन आसी परे लाइक ता भीतर एटा होची गोटे आउ गुडे so this is called rule number 5 okay the next one is called rule number 6 rule number 6 okay नॉन माने हला कोन कोउटा नुए देखंतु नॉन इज यूज प्लुरल इज commonly used नॉन प्लुरल ओके सो प्लुरल इज नॉर्मली जेतला हम गोटे नॉन लागुची नॉन से कहूचे लाइक वर्ब टा हबो प्लुरल नाउन टा हबो नॉन रे कोन लागिवो ना नाउन लागिवो आउ गोटे वर्ब लागिवो सो एटा हबो प्लुरल एटा हबो मध्य प्लुरल तो आपन सेंटेंस मु लिखिची लेट मी राइट दिस सेंटेंस तो नन ऑफ हिज पोएम्स देखंतु नन ऑफ हिज पोएम्स हला प्लुरल आर एटा भी प्लुरल देखंतु मु कोन कहितले आपन को नॉन लागियो माने ऑब्वियसली ता एटा हला नाउन जोटा मु ग्रीन रे हाइलाइट करची दैट इज हला नाउन आ एटा हला वर्ब ताले दीटा को प्लुरल हम आमे एटा में कहउछंती आपन निजे देखंतु बोर्ड रे मु सेया लिखिची जदि एक्चुअली अपन नॉन ता लागिथिबो प्रथम रे इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नॉन ताले
noun टा हबो plural and verb टा मध्ये plural जोटा कि हम none of his songs are good आपण को नंदी तार को जिंसटा मते भल लागेनी तो none of his songs এটা খুলদার এটা লাইট দিয়ে খুলদার ভাঙি গেছে so none of his songs are good ताले तांकर कौनसी गीत मते भल लागेनी ताले देखंतु none of his songs एटा हला noun टा plural are that is called verb plural एटा को कहया पे now this is loud and clear बुझ पाइले माने अब yes or no मीना केतन सर देवजानी मैम संतोष सर मोहन सर everybody Okay, sir. clear तो एटा होची this is all about अच्छा हमें काली कोन करिया संतोष सर will be there in a class tomorrow are you interested to join or we can postpone it we are going to meet in the next day कहीं ना अपन भी इन दिवाली मोड रे काली रहिबे इवनिंग तारे 9:30 रे so even today a lot of people are going to marketing and other things that's why they have not joined तो काली कथा कोन करिवा काली हमर भी रिटन क्लासेस हमें करिवा ना करिवा जदि अपन कहिबे मु काली कैंसिल मार देबी पोस्टपोन कर देबा नेक्स्ट वीक रे करिवा व्हाट्स योर व्यू सर मोहन सर संतोष सर देवजानी मैम मीनाकेतन सर एवरीबॉडी कौन काली अपन भी रिक्वेस्ट करथिला ना सर काली बंद कर देबा पई आई गॉट योर पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स संतोष सर कैन यू हियर मी अनम्यूट करी कोंतु टिके अपन एवरीबॉडी काली क्लास करिवा ना करिवा जदि अपन कहिबे